250 g očišćenih dagnji, ja sam koristio zamrznute, ostaviti da se odmrznu. Svežanj blitve, one same tamnije vrhove stabljika maknuti, a ostatak stabljika narezati. 3 češnja češnjaka, jedan kilogram krumpira, malo muškatnog oraščića ako imate, 5 grama mješavine začina, može i sol, uostalom kasnije ćete i onako dodati još soli, pola litre vode, pričekati da zakuha, ne poklapati i kuhati 10 minuta uz povremeno miješanje. Još krumpir nije skuhan do kraja, ali će omekšati poklopljen stajanjem do upotrebe. Maknuti s vatri. – 100 g kiselog vrhnja, znači samo pola standardne čašice. 15 g koncentrata rajčice. Koristiti glatko ili oštro brašno. – 100 g. Sada je gusto kao što vidite, ali bez brige, takvo baš mora biti. Ostaviti da tako stoji do upotrebe. U dobro ugrijanu tavu dodati ekstra djevičansko maslinovo ulje. 7-8 minuta. Dvije minute. Kratko promiješati, papar, morska sol, opet kratko promiješati. Ulje ne smije biti prevruće, to je jako bitno. Pržiti oko 1,5 minutu s jedne i minutu s druge strane. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak, savjeti i preporuke za razne recepte s ribom, lignjama, dagnjama, hobotnicom, ali i slična prigodna jela koje bi volio da probate.